Oras na lang. Nakay number 9. Number 9. Tumira. Wala. Nakuha ni number 19. Parker. Tumira. Wala. Nakuha ni number 0. Number 0. Pinasa ni number 9. Number 9. Tumira. Wala. Nakuha ni number 9. Tumira. Foul. Foul. Committed by number 30. 2 minutes and 35. 2 and 35. Go! Pasok! Shoot! Wala. Last shot. Gusto ko ako. Pasok! Wala pa rin. Nakuha ni number 9 ulit. Tumira ulit. Wala pa rin. Nakuha number 30. Nakuha ni number 9. Pasok! Wala. Nakuha ni. Uy! Yay! Lang. Ano ba? Ayun! Nakuha number 9. Tumira. Wala. Malakas. Nakuha ni. Nakatapak na. Okay na to. Nakuha ni number. Uy! Foul. Foul. Committed by number 40. Nakuha number 30. Pinasa kay number 0. Uy! Lumikot. Number 0. Nakuha ni number 0 pa rin. Pinigay kay number 9. 2 minutes. Nakay number 10. Tumalaksak. Tumira. Wala. Nakuha ni JD. Nakay JD. Nakay JD. Nakay JD. May foul. Foul. Kulipot by number 9. Parker. Next game po natin. Team Baliw versus Team Abasta. 2 shots para kay JD. Wala. Last shot. Last shot. Yun, pasok na. Nine number 30. Sumaksak. Tumiram. Wala. Nakani. Number 9. Tumira. Pasok para kay number 9. Oras natin, 1 minute and 35. Nakay, Parker. Pinasa kay number 30. Nakay number 30. Tumira. Wala. Ingrid. 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 Ay, Ingrid. Black ball. Nakay JD. Babawi. Tumira. Pasok. Kay JD. Sintas. Sintas daw po. Sintas. Kaya lang. Nakashoot si JD. Chill na silang si Ibis. Mamaya pa nung ano eh. Tumira. Wala. Nakay number 9. Tumira. Wala pa rin. Out of bounds. Oras natin, 55 seconds. JD, Kubensa. Nakay number 0. Oh, Umikot. Nakuha ni number 10. Number 10. Uy, nakuha ni number 9. Tumira, wala. Nakuha number 10. Ay,
Number 10. Tumira. Wala. Black ball. Oras natin, 30 seconds. 30 seconds na lang po. Nakay JD. Ate, si Sumalaksa. JD. Tumira. Malakas. JD, depensa. Wala. Nakuha ni JD. Lutong. Tumira. Wala. Nakuha ni. 10 seconds na lang. 10 seconds na lang. Nakay JD. Nakay JD. Tumira. 2 points para kay JD. 5 seconds na lang. 5 seconds na lang. JD, depensa. 5 seconds na lang. Wala naman score eh. Patirahin nyo na. Tumira.